So, ayan, good evening guys. Turo ko sa inyo kung paano pagganahin yung Magix Vex Zero para magkaroon kayo ng 120 FPS sa COD-M or sa ibang game. So, first step guys, download nyo muna or open yung Shizuku app. Yan, pag andito na kayo, pair nyo lang, pairing. So, kapag pairing na, punta na kayo sa settings. Then, dapat naka-on na yung developers option nyo. Pag hindi pa naka-open yung developers option nyo, punta kayo sa my phone nyo. Tapos, go to version info. Then, tap 7 times yung build number. So, sa akin, naka-open na. So, punta na ako sa developers option ko. Yan, pag andito na kayo, tala kayo sa wireless debugging. On nyo lang to. Then, pair device with pairing code. Then, yan. I-pair nyo lang yung code dito sa taas. So, enter pairing code. 221787. So, yan na. Pairing successful na sa Shizuku app. May permission na tayo. Okay. Yung next. Yung na-download nyo na yung Magix Vex Zero app. Punta na kayo sa download. Then, pag na-download nyo na, sinend kong file link, magiging ganito yan. Pupunta yan dito. Naka-zip pa lang yan. So, ang gagawin nyo, extract here. Pag na-extract nyo na, magiging ganito yan. Magix Vex Zero plus Snapdragon folder. Open nyo lang. Then, Magix Vex Zero app. Install nyo lang. Install. So, in my case, na-install ko na yan. So, babak ko na lang. So, open ko yung app. So, yung mga permission na lalabas dyan, i-allow nyo lang. So, running na yung Shizuku ko. Kasi, na-pair ko na. Then, ayan. Pwede nyo on yung frame rate controller, touchscreen optimized, RAM optimized, optimized device, optimized game, and high 120 FPS. Huwag nyo i-turn on yung booster render and yung thermal controller. Then, next, punta na kayo sa install module from storage, install modules. Then, ito, database system 1. Select and path file nyo lang. Then, mapupunta kayo dito. Open nyo lang yung tatlong isa sa taas na yan. Upper left side. Then, Zarchiver. Tap nyo lang yung Zarchiver. Then, go to download. Sa dinownload nyo. Then, yung in-extract nyo kanina. Then, click nyo to. Snapdragon 8 Gen 3. Na zip file. So, yun. All done. Then, ito na siya. Open nyo lang yan. Then, ayan. You're good to go na. Kasi nyo na-open yung COD-M nyo na may 120 FPS. So, ayan. Thank you guys. Sana nakatulong. Bye-bye.